1/100. ओके, थँक्यू. गव्हर्मेंट आमचो बीच स्कुलांनी 6th डेथ जालो, 45th डेथ जालो तेन्ना आमी SP मॅडम दिल्लें मेमोरंडम दिल्लें, सुप्रीम कोर्टाचे गायडलायन्स जाय कितें करपाक तें सगळें दिल्लें, इम्प्लिमेंट केलां काय केलां ना तें आमकां कळपाक जाय आसलें. आतां 6th डेथ जालें आनी अशें करून कितलीं डेथ जातली. ताका लागून आमी आयज कलेक्टराक मेळपाक येयले, कित्याक कलेक्टरान इम्प्लिमेंट करपाक जाय सुप्रीम कोर्टा गायडलायन्स. आनी तें आमचें डिस्कशन जालें थिंगा की सामकें म्हळ्यार सगळें इम्प्लिमेंट जालां म्हणटा. जालें जाल्यार डेथ कंटिन्यू कित्याक जाता आनी जाता की आतां जायतीं आमी डिस्कशन सांगलें जायतीं इंस्टिट्यूशन आहा बीच स्कुलांचे आनी काही ब्रांच आहाय तीं कित्याक जायना, गोंयांत कित्याक जाताय, गोंय कित्याक जाता तुका हांवें क्वेश्चन केलो. कित्याक गोंय जावन ते गोंयचें नांव कळ्ळें जाता आनी एक ट्रेंड एशें जाल्या सुसायड जाता बीच स्कुलांनी. आतां आमचेय भुरगे आतां जायते भुरगे आमचे NIT येयलो आहाय, IIT येयलो आहाय आनी जायते जो आमच्या इंडिया गोंयचे भायर वयतात शिकपाक. सो आज ते तेंचे मागीर पायचेर प्रेशर आसतलो अशें अशें घडटा म्हणून बीच स्कुलांनी अशें इंस्टिट्यूटां. सो हें बंद जावपाक जाय, खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. आमी डिमांड केलो आहा हें स्ट्रिक्टली फॉलो करपाक जाय सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स आनी हें रियल फॅक्ट्स कितें आहाय ते काडपाक जाय. कोणाक लिपोवपाक नाका, कोणाक सांबाळपाक नाका. ती आमची भुरग्यां खंयचे जावं ते गोंयचे जावं गोंयचे भायर जावं तेंकां आमी सांबाळपाक जाय. ते जे इंस्टिट्यूशनान एडमिशन घेताय वीक भुरगीं न्हू ते स्मार्ट भुरगीं ते कित्याक थिंगा एडमिशन मेळपाक जाय ते आन्सर करपाक पडटा. ते एंट्रन्स एग्जाम आन्सर त्यो क्लियर करून येयलो भुरगीं ते वीक भुरगीं न्हू ते. हे आतां तेंचें कितें डिप्रेशन आसलें काय आनी कितें इश्यू आसले तेन्ना आमी तेंकां हेल्प करपाक जाय. सो एक डिमांड सुप्रीम कोर्ट क्लियरली सांगलोलें आहा हें सगळें जावपाक जाय. आनी आयज कलेक्टराक सांगलां हें इम्प्लिमेंट जावपाक जाय आनी केस एशली डेथ जाता ती जावपाक शकना. सो कलेक्टरान कितें सांगलां, सो डेथ जाली कितें इम्प्लिमेंट केलां, कितें कमिटी काडला, कमिटी काडून कितें विचारलां, कितें सांगलां तेणें. इन्स्पेक्शन केलें म्हणटा कमिटी काडलो आहा, कन्सलर्स दवरलो आहाय, CCTV घायलो. पयलीं म्हणटा ती डे टायम कन्सलिंग करताले, आतां 24/7 खंयच्या टायमाचेर कन्सलिंग करपाक तेंकां दवरलो आहाय म्हणून सांगलां. सो भुरग्यांक केन्ना फकत शाळेंत ते क्लासीस बंक करून येवपाक नाका, अशें तेंच्या रातचेंय करपाक जाय म्हणटे. सो 24/7 ती कन्सलिंग आहा म्हणटे, CCTV आहा. आनी सगळें आतां कांय एग्जामी तेमी रिलॅक्सेशनूय दिलां, कांय पेपर्साक एग्जामी आसना प्रेशर लो करपाक. सो हें सगळें केलें म्हणटा, केलें जाल्यार सुसायड जाताय कितें. लास्ट टायम आमी एसेंब्लीक क्वेश्चन आन्सर येयलो सो 55 डेथ जाले. सो हेजे तेणी रिजन दिल्लें डिप्रेशन म्हणून आनी एग्जाम टेंशन आनी फकत एक डेथ दिल्लें आनी एक रिजन लागलो. सो आमची एसेंब्ली आन्सर मेळटात ते. सो फकत आमकां स्टडीज आनी डिप्रेशन तें रिजन दिल्लें आनी कांय तें आमच्यान कांय सांगपाक तें रिपोर्टा आमकां रिपोर्ट कांयच ना ते म्हणटा इन्वेस्टिगेशन चलता ते एंगलान. सो तेजें कांय क्लियर हें ना चडशें लास्ट टायम जालें डिप्रेशन. डिप्रेशन दोन कामां खातीर एक जर ताण येवन ना जाल्यार आवय बापाय फोर्स करून धाडले जाल्यार हितूंतल्यान डिप्रेशन जाता. जावपाक शकता पूण आतां ते आवय बापाय फोर्सान धाडला ते आमी म्हाका ना डिप्रेशन म्हणल्यार फाटीं ड्रग्स घेवन हें जाल्लें. त्यो सगळे फर्स्ट इयर ते हे स्टुडंट 3rd इयर आसले. थोडे ड्रग्स घेवन हें जाल्लें आहा ते हें पोस्टमॉर्टमाक रिपोर्ट आहा हेंय डिप्रेशना खातीर हें जालें म्हणटा ती. ते आतां ते कांय तेजे कांय उलोवपाक रेडी ना कलेक्टर. आमकां रिपोर्ट कांयच मेळना. एक आतां 5th डेथाचो रिपोर्ट सबमीट केला आनी फायनल जालो ना सांगताय जालें. पयलींचो रिपोर्ट बी मागताले तुमी आतां. कमिटी काडिल्ली एक कमिटी काडली आतां कलेक्टराची जातकीर ताणी रिपोर्ट बी केन्ना कांय मेळना. कांय मेळना तो आतां सबमीट केला म्हणून सांगता तेजें आजून कन्क्लुजन जालें ना. आनी कितली डेथ जातल्यो पळय ना म्हणटा कितें सांगलें कांयच सांगला न्हू. आनीक आमकां डेथ जावपाक नाका, एक तें ट्रेंड जावपाक नाका एका फावटान एक आनी गोंयांत दुसरे कडेन आमकां आयकोंक येना त्यो कित्याक हेज्या टाफ इंस्टिट्यूशन आहाय. हें जाण जावपाक जाय, आमचें रिजन जावपाक जाय. गोंयांत कित्याक जाता दुसरे आनी इंस्टिट्यूट आहाय न्हू आनी बीच स्कुलांनी आहा राजस्थान आहा, आंध्रा आहा. फॅकल्टी आनी प्रेशर हाडटा कितें हाडटा ते रिजन सोदपाक जाय. आज कलेक्टरान सांगिल्लें बीच स्कुलांनी सगळे मेजर्स
कंप्लीटली तुमकां दिसता ते सारकें ती आसा वा तुमकां दिसता पूण तिंगा ते तितले लेवल जायना वो कलेक्टर मिनिस्टर सांगचे कित्याक आमकां ती फिजिकल वचोन थिंगा आमी इन्स्पेक्शन केल्लो सो एज पर कलेक्टराक सांगला त्या प्रमाणे ती सॅटिस्फायड आहा सो तेवढे ते गायडलायन फॉलो करता म्हणटा तुमी पुरुष बाब फाल्यां समज परत डेथ जाले जाल्यार फाल्यां कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली? रिस्पॉन्सिबिलिटी तेंच आमकां स्टॉप जावपाक जाय न्हू स्टॉप जावपाक जाय खंयचे रिजन कितें आहा तें फायंड आवट करपाक जाय हो डिप्रेशन कवर जावपाक जायना न्हू डिप्रेशन जायत पासून जावपाक जाता तुमी डिस्कस केलें डिप्रेशन डिफरंट टायपान दिसता जालें आनी हांवें नंबर कितें आहा फुडें आता स डेथ्स जाल्या एकाच इन्स्टिट्युशनान एकाच कॅम्पसाचेर तशें खूब दुखद गोश्ट फर्स्ट ऑफ ऑल म्हळ्यार ऑफर द कंडोलन्सीस टू ऑल द फॅमिलीज खूब दुखद गोश्ट खंयच्याच आवय बापायक आपल्या भुरग्यांक अशें शेणत म्हळ्यार इट इज नॉट अ गुड थिंग सो आमी मेनली आयिल्ले कित्याक जेन्ना 5 इन्सिडंट जाल्ले तेन्ना CMान अनावन्स केलें की कलेक्टर इज गोईंग टू डू इन्वेस्टिगेशन एंड गिव हिम अ रिपोर्ट आज 6 डेट जालो पयलीं 2 दिसां पयलीं सो आमी तेंच विचारपाक आयिल्ले की बाबा पयलो जो रिपोर्ट तुमी दिलो काय ना आनी कित्याक आज जेन्ना CMाक तुमी विचारलें ताणें परत तोच स्टेटमेंट दिलो की आपूण कलेक्टराक सांगतलो स्टडी कर आनी रिपोर्ट दी म्हणून हे ताजे स्टँडर्ड स्टेटमेंट्स येता फक्त पूण हाजे निश्कर्श कितें येता सो दॅट इज वॉट वी केम टू फायंड आवट की तुमी पयलो रिपोर्ट जालो काय ना सो तिणें म्हळां इट इज ऑलमोस्ट रेडी टू बी सबमिटेड शी वॉज वेटिंग फॉर सम रिपोर्ट्स फ्रॉम द फॉरेन्सीक लॅबोरेटरी आनी पुलिसाचे कडेन इनपुट्स कितें आशिल्ले पूण कितें आसा बिकॉज ऑफ दीस डिले आनीक लोकांचे जीव वचूंक जायना आनी मेनली अंटील यू आयडेंटिफाय द रिजन फॉर दीस डॅथ्स तूं तें थांबोवपाक शकचो ना न्ही कित्याक 5 जेन्ना डॅथ्स जाले तेन्ना जो GMCचो जो डॉक्टर आसा डॉक्टर मधू बोरकिरेकर ताणें एक वेगळें एंगल दिलें जेन्ना 5 जाल्ले तो म्हणूंक लागलो की फक्त 2च सुसायड आसा बाकीचे 3 आर फॉर सम डिफरंट रिजन पूण तो म्हणूंक लागलो की कोण तरी प्रोटीन शेक चड घेतालो कसले तरी टॉनीक ड्रिंक्स घेतालो पूण इफ समबडी इज नॉट इटींग प्रॉपरली एंड टेकींग एनर्जी ड्रिंक्स बी जाल्यार ताजे सिम्टम्स आसता न्ही तो एक दीस कोसळून मरूंक शकना यंग पर्सन ऑफ अ हेल्दी हें सो ताणें एक वेगळो तरी एंगल हातून दिलो सो हाजेर सामकें म्हळ्यार वी डोंट नो वॉट इज द रियल कॉज आनी जशें की तुका आमी सांगलें तिणें सगळे रिजन्स दिले की ते दे आर ऑल फॉर डिफरंट रिजन पूण वॉट वी सेड इज दॅट जशें आमच्या MLAनी सांगलें बिट्स जे आसा पळय इट इज अ व्हेरी रेप्युटेड इन्स्टिट्यूट ताजे फक्त गोवा कॅम्पस न्ही ताजे आनीक 4 कॅम्पस आसा टोटल 5 कॅम्पस हॅविंग द सेम प्रोग्राम सेम एकेडमीक प्रेशर सगळें सेम आसा पूण हांवें मुद्दम गुगल केलें खंयच्याच बाकीच्या बिट्सान अशें कसलोच इन्सिडंट जावना एक सुद्दां सुसायड जावना फक्त गोवा कॅम्पसान कित्याक इजंट दीस टू बी इन्वेस्टिगेटेड सो तें आमी विचारपाक आयिल्ले अनफॉर्च्युनेटली तिणें आमकां क्लियर आमकां अशें आन्सर्स दिवना सो आमी फॉलोअप करीत रावतले फक्त नेक्स्ट टायम इन्सिडंट जातकूच परत हो इशू 2 दिसांनी न्यूजान येता तशें जावंक जायना आय थिंक देर शूड बी सम कन्क्लुजन टू दीस केस आनी आमी डिमांड करता मेनली की CMान मातसो प्रेशर घालचो फक्त मिडियाक एक स्टेटमेंट दिवचो ना की आपण कलेक्टराक सांगला ही कलेक्टराचीच रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज इन्सिडंट्स आर हॅपनिंग इन गोवा यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक शुअर इट डज नॉट हॅपन सो आमी डेफिनेटली ती कलेक्टर हेज मेड हर स्टेटमेंट आतां ती फेल ते आनीक इन्सिडंट जाल्यारूच कळटलें आय थिंक दे शूड टेक at the level of collector or some higher authority retired yet someone else have to conduct inquiry what you feel नो डेफिनेटली जसं सांगलें म्हळ्यार जर कलेक्टर इज जस्ट गोईंग बाय द रूल बूक एंड दे आर नॉट टेकिंग 1 स्टेप एक्स्ट्रा कित्याक हो एक नॉट जस्ट एक 2-3 अशें 3-4 वर्सांनी अशें जावना एका वर्सा भितर 6 जाल्ले आसा सो दे नीड टू टेक इट मोर सिरियसली more proactive डेफिनेटली आनी मोर प्रोफेशनल हेल्प दे शूड टेक एक्सपर्ट्सांक हाडूंक जाय ते बेश्टे गव्हर्मेंट ऑफिसान बसून रिपोर्ट घेतले म्हणून जावचें ना हें दीस वोंट स्टॉप ती कलेक्टर हेज मेड हर स्टेटमेंट आतां ती फेल ते आनीक इन्सिडंट जाल्यारूच कळटलें आय थिंक दे शूड टेक जावपाना म्हण at कितें the म्हणलां level of तेणें collector or some higher authority retired yet someone else have to conduct inquiry what you feel नो डेफिनेटली जशें सांगलें म्हळ्यार जर कलेक्टर इज जस्ट गोईंग बाय द रूल बूक एंड दे आर नॉट टेकिंग 1 स्टेप एक्स्ट्रा कित्याक हो एक नॉट जस्ट एक 2-3 अशें 3-4 वर्सांनी अशें जावना एका वर्सा भितर 6 जाल्ले आसा सो दे नीड टू टेक इट मोर सिरियसली more proactive डेफिनेटली आनी मोर प्रोफेशनल हेल्प दे शूड टेक एक्सपर्ट्सांक हाडूंक जाय ते बेश्टे गव्हर्मेंट ऑफिसान बसून रिपोर्ट घेतले म्हणून जावचें ना हें दीस वोंट स्टॉप